औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। न कहीं से दूर हैं मंजिलें, न कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर हैं मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहें उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मैं खीरी टाउन के मोहल्ला सैयदवाड़ा में इस वक्त मौजूद हूँ और अलहाज मोहम्मद अशफाक साहब के दौलत खाने पर हूँ। और ये देखिए, ये पासपोर्ट और वीज़े रखे हुए हैं। तकरीबन 3 दर्जन पासपोर्ट और वीज़े हैं और ये आप देख रहे हैं ये बैग हैं। ये सब तमाम तैयारियां उम्रा जाने वाले ज़ायरीन कराम के लिए की जा रही हैं। और इस बार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यानी ये आज मुहर्रम की पहली तारीख़ हो चुकी है, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़, और 27 जून 2025। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यानी 2 मुहर्रम को यानी 28 जून को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कस्बा खीरी और क़ुर्बो जवार से 3 दर्जन से ज़्यादा ज़ायरीन कराम उम्रा के लिए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये वो मुक़द्दस सफ़र है जिस मुक़द्दस सफ़र की हसरत हर एक मुसलमान के दिल में होती है। हर मुसलमान ये चाहता है कि उसे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो जाए, काबतुल्लाह शरीफ का दीदार हो जाए और वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हाज़िर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो घर है, जिस उर्फ़ आम में बैतुल्लाह शरीफ कहा जाता है, खाने काबा कहा जाता है, उसकी ज़ियारत हो, उसका तवाफ़ हो, ये सभी की एक हसरत होती है। लेकिन बज़ाहिर यूँ तो अल्लाह का सभी पे करम है, लेकिन बज़ाहिर जिस पर करम हो जाया करता है तो ये सारे सामान सफ़र उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं। ये जो वीज़े और पासपोर्ट आप देख रहे हैं ये रैयान टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी है और जो रैयान साहब ये इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके नाम से ये ट्रेवल एजेंसी है। और ये हाजी अशफाक साहब, मेन जो इसमें किरदार है वो हाजी अशफाक साहब का है। सबसे पहले मैं हाजी अशफाक साहब से ही बात करना चाहूँगा। हाजी साहब, ये पहले तो आप अपनी ट्रेवल एजेंसी के बारे में मुख्तसर कुछ बताइए, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूँगा। ये उम्रे का ट्रेवल्स हमारे रैयान बेटे के नाम से हमने बनाया है, जो हज और उम्रा के लिए जो है तमाम बस्ती के लोगों की मोहब्बत में जो है हम लगभग 36 लोगों को अपने साथ ग्रुप में हमारे जा रहे हैं, जो 28 तारीख को इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगे इंशाअल्लाह और 10:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से फिर हमारी फ़्लाइट है जद्दा के लिए और फिर वापसी इंशाअल्लाह हमारी जो फ़्लाइट है 17 तारीख को मदीने से है। अच्छा, हाँ, मदीने शरीफ से जो है हमारी फ़्लाइट है 17 जुलाई को। अच्छा जी, मदीने से 16 को है और 17 को इंशाल्लाह हम लोग जो है। तो ये 20 दिनों का या 21 दिनों का टूर? ये लगभग 19 से 20 दिनों का है। जब तक हम लोग यहाँ पे आएंगे लगभग ये 20 दिन का इंशाल्लाह टूर हो जाएगा। इसलिए फ़्लाइट का जो हमारे का आने का टाइम है वो रात को 12 बजे के 55 मिनट पे जो है इंडिया इंशाल्लाह आ जाएगी। ये ज़ायरीन कराम जो उम्रा के लिए जा रहे हैं, ये सबसे पहले मदीना शरीफ पहुँचेंगे या मक्का शरीफ पहुँचेंगे? ये इंशाल्लाह सब लोग जो है पहले मक्का शरीफ पहुँचेंगे और इंशाल्लाह वापसी मेरे आका के रोज़े पे होके इंशाल्लाह मदीने से होगी 16 को। अच्छा, कितने दिनों का क़याम मदीना शरीफ में रहेगा, कितने दिनों का क़याम मक्का शरीफ में रहेगा? ये लगभग में जो है 6 दिन से 7 दिन का क़याम मदीना शरीफ में रहेगा, बाकी जो इतने दिन बचेंगे वो सब मक्का में ही रहेंगे। अच्छा, मैं क्या पैकेज के बारे में पूछ सकता हूँ कि इस बार का, वैसे तो पैकेज जैसा जैसा वक्त होता है उसमें कमी और बेशी होती रहती है, लेकिन ये जो पैकेज है जिसमें 36 करीब ये खुशनसीब ज़ायरीन जा रहे हैं, इनके लिए क्या पैकेज है इस आपका? ये पैकेज इसलिए जो सबसे पहले नेक्स्ट में जिन लोगों ने पासपोर्ट जमा किया है उनका लगभग 75,000 का पैकेज था। उसके बाद में जो पासपोर्ट आए कुछ 80,000 के आए और कुछ पासपोर्ट जो हमारे दिल्ली से 2 बहनें हमारी हैं, फुप्पू हमारी,
जो 90,000 के पैकेज से दिल्ली से हैं। अच्छा, जी, इसमें कुछ बताएंगे कि मर्द व ख़वातीन कितने हैं, कितने कुछ बता ये मर्द व खातिन हमने फ़िलहाल जोड़ा नहीं, लेकिन लगभग इसमें जो है ग्रुप में लगभग 36 लोग हैं हमारे पास, जिसमें लगभग 20 लोग जो है मर्द हैं और 16 औरतें हैं। अच्छा, तो मोहम्मद अशफाक साहब ने बताया कि तकरीबन 36 खुशनसीब हज़रात वो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला उम्रा के लिए। इसमें हाजी साहब भी मौजूद हैं। हाजी साहब तो जा भी चुके हैं, हज कर आए हैं माशाअल्लाह। हाजी साहब उम्रा के लिए जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है आपके घर से? हमारे यहाँ से 4 आदमी जा रहे हैं, हमारे घर में, और हमारा लड़का और उसकी बीवी, 4 आदमी जा रहे हैं। हज कब गए थे आप, कितने साल हो गए? 19 में गए थे। 2019 में? जी जी। अच्छा, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत भी आपको हासिल हो रही है। उम्रा 23 में गए थे। अच्छा, ये उम्रा भी जा चुके हैं? जी, 23 में गए थे। जी जी। अब 25 में जा रहे हैं। तो ये दूसरा आपका उम्रा होगा? जी, दूसरा उम्रा है। तो क्या महसूस हो रहा है आपको? अरे वहाँ क्या कहने, वहाँ तो रहमत बरसती है चारों तरफ। जी जी। अल्लाह की रहमत बरसती है, नूर ही नूर है वहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, नूर ही नूर है। कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब झंडे वाली मस्जिद खीरी टाउन के इमाम, पेश इमाम भी हैं, और मेरे खीरी.com मेरा जो चैनल है इसके रिलीजियस एडवाइज़र भी हैं। कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब भी जा रहे हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ियारत कर चुके हैं नजफ़ अशरफ की, करबला शरीफ की, इसके अलावा और भी बहुत मुक़द्दस मक़ामात की आप ज़ियारत कर चुके हैं। अब आप मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी हो रही है। क्या इस वक्त आपकी कैफ़ियत हैं? लकल हम्दु या अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई सलीक़ा ना आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका जो बात अब तक बनी हुई है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह और रसूल के फ़ज़ल व करम से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी के लिए इंशाअल्लाह कल हम लोग रवाना होंगे। सबसे पहले मैं इल्तमास करूँगा नाज़रीन से कि आप सब हम लोगों के हक़ में दुआ फरमाइएगा, और इंशाअल्लाह हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह और रसूल आपको भी जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जर्मन साहब, मैं अपनी कैफ़ियत क्या बताऊं, कुछ बता नहीं सकता। बस ये सोचता हूं कि हुजूर की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस घर खाने काबा के सामने जब हाज़िरी होगी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या कैफ़ियत होगी। इस वक्त वो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं कुछ बयान कर सकूं। बस यही जहन में है कि कहाँ हम जैसे गुनाहगार सियाहकार सर से पाँव तलक की गुनाहों में हमारा डूबा हुआ है, और अल्लाह और रसूल का ये करम हुआ कि उनके दयार में हम लोग हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। बस अल्लाह ही फ़ज़ल फ़रमाए, और सही तरीक़े से जो उम्रा के अरकान हैं हम सबको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब। किसी शायर ने कहा है, मदीना कहाँ और कहाँ ये कमीना, तसव्वुर को भी आ रहा है पसीना। तो यकीनन वो पाक दर है, मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ायरो, मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी उसी पाक दर की है। हाजी नसीमुद्दीन रज़वी साहब भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और पिछले साल ही हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हज की सआदत हासिल की। अचानक आपका प्रोग्राम बन गया हाजी साहब, कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या एहसासात हैं इस वक्त? जी, हमको अल्लाह का इतना करम हो गया कि हमें पता ही नहीं चला किस टाइम इंतज़ाम हो गया जाने का। और इस बार तो इतनी बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने माँ के साथ मौका दिया है उम्रा करने का, और मेरी अहलिया भी जा रही हैं। बस अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरी माँ की तबीयत सही रखे और उनका सही से उम्रा हो जाए और अच्छा सफ़र कट जाए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी माँ को बस ठीक कर दे। शुक्रिया। मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। मौलाना मोहम्मद अशफाक बरकाती साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और मौलाना साहब पहली बार रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करेंगे, काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करेंगे। मौलाना साहब, क्या इस वक्त दिल की क्या कैफ़ियत हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने हमें मौका दिया अपने महबूब
صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا، اور ہم لوگ کیا مجرم کی طرح جا رہے ہیں. ہاں بس اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہر ارکان صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک بہت شکریہ. رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گئی. حضور کی شفاعت فرمائیں گے. حضرت پورے تعارف کے ساتھ میں اس میں گرامی اور پورے تعارف کے ساتھ میں بتائیے کہ کیا اس وقت کیفیات ہیں. ذرا بتائیے اس سے پہلے حج آپ جا چکے ہیں؟ 2015 میں. جی جی 2015 میں ماشاءاللہ حج کرنے گئے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ایک ذہن میں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ زندگی اب حد سے گزر جانے دے، زندگی اب حد سے گزر جانے دے، عشق سرکار میں مرتا ہوں تو مر جانے دے، اور فکر دنیا کی میرے پاؤں کی زنجیر نہ بن، فکر دنیا کی میرے پاؤں کی زنجیر نہ بن، میں مسافر ہوں مجھے طیبہ نگر جانے دے، میں مسافر ہوں مجھے طیبہ نگر جانے دے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان. 2015 میں جی حج کیا ہے، اور اب اللہ نے 10 سال کے بعد پھر موقع دیا ہے. یہ اشفاق بھائی کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے خانہ کعبہ میں اور اپنے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت، یہ زہ قسمت اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بس بہت شکریہ. آپ بھی جا رہے ہیں، اس سے پیشتر آپ کا جانا ہوا ہے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے؟ میرا جانا یہ پہلا چانس ہے. اچھا پہلا چانس. میں بہت خوش نصیب ہوں جو میں اپنے والد کے ساتھ میں جو ہے جا رہا ہوں، اور آقا کے دیدار کے لیے میرا دل بہت تڑپ رہا ہے. بس اللہ وہ جلدی سے جلد جو ہے آقا کے دیدار کرا دے، بس وہاں پہنچا دے، بس یہی دلی تمنا ہے میری. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. بھیا کیا احساسات ہیں اس وقت، کیا جذبات ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ جا رہے ہیں، بڑی خوشی ہے کہ اب کیا بتائیں کیسی خوشی، کیا خوشی مدینہ. جی یہ یقیناً جذباتی ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ اتنی عظیم بارگاہیں ہیں وہ، اور اتنے عظیم مقدس مقامات ہیں کہ جب وہاں کی حاضری کا تصور ہی آتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو اور دل پر رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. رنگیلا نگر کھیری ٹاؤن سے بالکل قریب میں ہے. لکھیم پور سے بھی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں رنگیلا نگر ہے، اور رنگیلا نگر سے بھائی بھی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی، آپ کی شریک حیات بھی جا رہے ہیں. تو پہلی بار آپ کا یہ جانا ہو رہا ہے؟ ہاں بھیا پہلی بار. اللہ کا رحم و کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، بہت بہت ہم کو خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی. اچھا. ہاں یہ کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. یہ کب آپ نے پروگرام بنایا عمرہ کے لیے؟ ایسے سوچ رہے تھے رمضان میں جانے کو، لیکن ویزا نہیں بن پایا تھا. اچھا ویزا نہیں بن پایا تھا. وہ کیا کہتے پاسپورٹ نہیں بن پایا تھا، تو اس لیے لیٹ ہو گئے تھے. اور جیسے ہی ہاتھ میں آیا ہم دوڑے بھاگ کرنے لگے. پھر اشفاق بھائی سے ملاقات ہو گئی، تو انشاءاللہ سب بن گیا تھا. جی 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 بہت بہت شکریہ. کلام الدین انصاری صاحب بھی اس وقت تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. کلام الدین صاحب بہت آپ جذباتی بھی ہیں اس معاملے میں، اور بہت آپ کی خواہش، اکثر آپ اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، کعبۃ اللہ شریف کا دیدار ہو جائے. اب انشاءاللہ العزیز کل آپ کسی وقت آپ انشاءاللہ تعالی مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ یعنی حرمین طیبین کی مقدس سرزمین پر ہوں گے. کیا احساسات ہیں اس وقت؟ کوئی الفاظ نہیں ہیں جو مطلب ہم اس کو بیان کر سکیں. یہ اللہ کا، اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار کو سر سے پیر تک گنہگار کو موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں بلانے کا. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری دینے کا، ادب کے ساتھ میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل فرمائے، اور ایمان سلامتی کے ساتھ واپسی ہو. سبحان اللہ. مرکھا پور کے مولانا جاوید صاحب بھی ہیں، حالانکہ وہ نہیں جا رہے ہیں لیکن عالم دین ہیں. تو حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوگی، طواف بھی کریں گے، مقامات مقدسہ پر بھی حاضری ہوگی. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ان سب کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زائرین کرام خوش نصیب، تو کیا احساسات ہو رہے ہیں اس وقت؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو سب سے بڑا انعام اکرام تو یہی ہمارے دوستوں پر ہے جو تشریف لے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر شفاعت واجب ہوگی۔ دوسری بات رہی ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور ایک عاشق نے کہا تھا مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر ہماری تمام ہو جائے۔ تو دوسرے عاشق نے کہا تھا کہ در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے۔ مدینہ و مقدس زمین ہے جہاں پر جانے کے لیے ہر مومن اور مومنات کی خواہش ہوا کرتی ہے، مگر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آج جو یہاں تشریف فرما ہے آپ نے ان کو بلایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت اتنی اہم ہے، آپ یوں سمجھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آیا چلا گیا قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے، مگر ہم جیسے گنہگار لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے، اور بڑا فضل ہے اللہ کا اور اس کے محبوب کا ان لوگوں پر جو ہماری کھیری کی سرزمین سے وہاں پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ میں ان سب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ جب یہ کعبۃ اللہ پہ نظر ڈالیں تو جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ کعبے پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور وہاں کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ جائیں تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی دل کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، اور یہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر کو آسان فرمائے اور بہت قاعدے سے پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ان کی واپسی فرمائے۔ اور سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مجھ گنہگار سیاکار کے لیے دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع فراہم کریں کہ میں بھی وہاں پر جاؤں اور اپنے عرض حال بیان کروں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ناظرین، ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کئی سالوں سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ حج کی بات ہو یا عمرے کی بات ہو، نوجوان اب نوجوانوں میں حج کے لیے اور عمرہ کے لیے الحمدللہ ان کے دلوں میں بڑا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ وہ نوجوان جو کبھی سیر و سیاحت ادھر ادھر کیا کرتے تھے اور وہ ٹور کیا کرتے تھے ایسی جگہوں کا جہاں پہ جانا بھی منع کیا گیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، لیکن ایک بیداری آئی ہے، اور اس بیداری کے پیچھے محبت رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے دیار سے ایک جو جذباتی لگاؤ ہے، اس لگاؤ کا بھی اثر ہے کہ نوجوان بھی اب عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں اور حج کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہے، اس میں گرامی جی حافظ قمر عالم۔ حافظ قمر عالم صاحب پہلی بار جا رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا عمر ہوگی آپ کی؟ جی 22 سال ہے۔ 22 سال، یہ 22 سال کے نوجوان حافظ قمر عالم صاحب، حافظ قمر عالم صاحب تو پہلی بار جا رہے ہیں۔ آپ تنہا جا رہے ہیں اور کوئی گھر سے ہے؟ جی والدہ جا رہی ہیں۔ اچھا، اماں جی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ جی جنت کمانے بھی جا رہے ہیں، جنت لے کر بھی۔ واہ کیا بات ہے، جنت کمانے بھی جا رہے ہیں اور جنت کے ساتھ لے جا رہے ہیں، جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے یعنی والدہ، ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کی کیفیات ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہ خاص ضرور بتائیے گا کہ نئی نسل اسے ادھر ادھر ٹور کرنے کے بجائے پھر وہ عمرہ کے لیے ہی چلی جائے۔ یہ میں تو یہی کہوں گا، تو میری خواہش ہے، اداس دل تھا کہ جانے کب وہ مجھے بلائیں گے اپنے در پر، مدینہ جانے کا سن کو دل کو جو حال آیا کمال آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری جو عبادتیں ہیں قبول فرمائے اور جو یہ سفر آسان فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ ایک اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں اور یہ بھی جا رہے ہیں، تابش صاحب ہیں۔ تابش کیا ایج ہوگی آپ کی؟ جی میری 21 سال۔ 21 سال کا ایک نوجوان ہے اور جس کے دل میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار میں حاضر ہونے کا ایک جذبہ ہے اور کعبۃ اللہ شریف کے دیدار کا ایک جذبہ ہے۔ تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟
अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हम तो, मेरी तो नीयत ये रहती है कि अल्लाह पाक हमको हज पे बुलाए, लेकिन नहीं तो उम्रे पे बुला लिया। अच्छा, और तनहा जा रहे हैं और कोई जा रहा है? जी तन्हे जा रहे कि पिछले साल अम्मी पापा हज पे गए थे। अच्छा अच्छा, जी माशाल्लाह। अम्मी पापा गए थे, तो इस बार अकेले ही हैं ना, अच्छा, तो फिर हम जा रहे हैं। तो तकरीबन 3 दर्जन खीरी से जा रहे हैं, तो आप सबका एक टूर, एक पूरा काफिला आपका हो जाएगा। तो दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश लेकर जा रहे हैं आप? ख्वाहिश यही लेके जा रहे हैं कि जो भी वहाँ अरकान हो सब कायदे से अदा हो जाए, अल्लाह पाक जो भी दुआ मांगे वो भी कबूल हो जाए, हर साल मदीने बुलाएं। ये नौजवान आबिद अली साहब, ये भी माशाल्लाह इसी काफ़िले के साथ में रयान टूर एंड ट्रेवल एजेंसी इसकी मार्फत जा रहे हैं। तो कल चले जाएंगे इंशाल्लाह। आज रात में निकलेंगे और सुबह है। आज रात आपकी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर और कल का दिन इंशाल्लाह हरमैन तैयबैन की मुक़द्दस सरज़मीन पर आप होंगे। तो जी कल की रात इंशाल्लाह हरमैन हरम शरीफ में। तो क्या फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और सरकार की ज़ियारत पे जा रहे हैं, माशाल्लाह, रोज़े की ज़ियारत होगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया मास्टर फरीद साहब। इन सब को देख रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, तो क्या आपके अंदर क्या वलवला है, क्या जज्बात हैं आपके अंदर? जी हमको भी जो है तमन्ना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अपने दयार में बुलाएं और हमारे दोस्तों को जो है बहुत कायदगी से जो है उम्रा नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमने उम्रा जाने वाले हजरात से, खुशनसीब हजरात से हमने बात की और उनके जज्बात, उनके एहसासात को हमने देखा। ये देखिए जो है गुलपोशी के लिए फूलों का, ये गुलाब के फूलों के हार हैं और इन गुलाब के फूलों में यकीनन मोहब्बत की खुशबू है और ये मोहब्बत की खुशबू हमेशा कायम व दायम रहे। और मैं भी खीरी.com की पूरी टीम की तरफ से तमाम अपने खुशनसीब ज़ायरीन से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आप हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएं तो मुझ नाचीज़ का सलाम भी अर्ज़ करें और ख़ास तौर से काबतुल्लाह शरीफ में या दीगर मकामात मुक़द्दसा जहाँ जो भी दुआओं की कबूलियत के मकामात हैं, बल्कि वो तो ऐसी सरज़मीन है कि हर कदम पर दुआओं की मकबूलियत होती है। तो हम सब के लिए दुआ कीजिए और इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए, हमारा जो वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान है, इसमें अमन व सलामती, अमन व अमान हो पूरे आलम इस्लाम। और ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी मिल्लत पर जुल्म हो रहे हैं तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फ़रमाए सभी, और हम लोगों के लिए भी दुआए खैर कीजिएगा। और हुजूर की बारगाह में जब आप अपने लिए शफ़ाअत की इल्तिजा कर रहे हों तो मुझ गुनहगार और मेरे अहले खाना की शफ़ाअत के लिए भी दुआ कर लीजिएगा। कोई भी हुजूर का उम्मती जब उस हुजूर के दयार में, हुजूर के मवाजा शरीफ के सामने जब वो मौजूद होता है तो फिर उसकी कैफियत ये होती है, लब वाह हैं आँखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, लब वाह हैं आँखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि नई नस्ल ख़ास तौर से इस वीडियो को देखे और उनके अंदर भी ये जज्बा हो कि वो हरमैन तैयबैन की मुक़द्दस सरज़मीन पर वो भी हाज़िर हों, उनके अंदर ये जज्बा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल खीरी.com को गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए और हमको दुआओं में याद रखिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।